Excuse me, ako'y nakaunaan eh. Ha? Kita ka song kamot? Ako na ginauna oh. No, obviously. I was about to get it. Ako na nga ang nauna oh. Buta ba ka? Ako'y nakaunaan eh. Ambi. Bastusa, uy. Kalagot. Amazing Resort! Kung saan mo ba to? Pero panalo. Welcome to Amazing Resort, ma'am. Mano yung amazing resort? Amazing Resort! Yes po, ma'am. Asa reception? Ito po, reception. Solo traveler po, ma'am. Kita kang wala ko'y kauban, di malamang solo traveler. Mao ba ning amazing resort? Amazing Resort! Yes po, sir. Welcome to Amazing Resort. Ha? Ikaw na pod? Hanto dire ba naman mag-apil-apil ka sa akong kinabuhi? Ha? Mojito girl. Sus, murag ginapilit gid ni tadhana mag-uban ba? Kalud, tadhana imong naong. Anyways, asa si CR dire? CR po, ma'am. Just follow the walkway po, ma'am. Then right side. Tapos CR na po yon. Okay, thank you. Hi, sir. Solo traveler po. Very solo sir. Oh, I see. Ako'y pangunta na sir. Solo pud ba to siya? Oh, yes. Si ma'am, solo traveler din po siya. And mamaya po, solo niyo po yung tent area kasi kayo lang yung dalawa dito. Kas, tapos na. Sir, seriously? Basig magabian na lang ta, di pa na mo tindog imuha. Imong tent. Bitaw. Sus, may pagtabangan ko nimo diri patindog ding ako ah. Ako ang tent. Sige be, tabangan na antik ka. Basta ba ni? Kulita dira. Oh, di ba? Oh, mana? Ngano ikaw raman isa? Wala lang. Habi na dyan ako mag-solo mag-isa. Every weekend, ginatry na ako maglaag masking asa. I have peace being alone. May pa kano? Na choice and privilege being yourself. Huh? What do you mean? Ikaw di ay? First time ang good ako ni. Di kay ko kabalo magtawad og tent. Nga naman. Eldest manggod ko sa mua. Tapos parang busy pud kaayo. So mo to. Di ko travel. Imong parents di ay? Di mo gani pud ko retirement plan gani. Gipasa tanan nilang responsibilidad sa ako ah. You know what? Not to be insensitive pero mao jud akong gusto eradicate sa to as Filipinos na dili dapat himuong breadwinner ang eldest. Well, that's reality naman. Miskan ako gani. Dili na ko na gusto ginawis sa ubang tao. Pero actually arang-arang naman atong generation karon realize na dapat dili jud magkaanak kung dili pa stable in all aspects. Mao gani. Maunji sa jud ang mga anak ha. Lo, feeling anak di magkakabal mo tao og tent. So anyways, since sanay naman ka sa mga ani-ani, asa pa di mo mga activities of daily living? Napalag kay pa EDL. Siyempre, nag-skill lang po kog nursing. One time na noon. We, nag-nursing jud ka? Well, given our situation, nahimo ra gyapon kog college drop up kay siyempre, unsa ba naman namong kaunon? Kaming magmanghod, akong pama, papa. Saya nga, oy. Don't tell me nursing sad ka.
Oo, actually. Labapas nursing. 4th year naman ko. 4th year? Sabay-sabay ra unta ta eh. May rapog drop ka, uy. Hago kayo. Bitaw oy, miss ka na tong presidente gani. Wa pud ni human. Mao. Mer, actually, draining jud kayo siya. Pero, at the same time, napoy sense of fulfillment. Mao pud no. You seem to have a perfect life. Perfect life, but jud, uy. You'll never know, jud. What do you mean? Basta, uy. Never mind. Uy, gabi na. Ligos ako. Tara. Kalayo. Kayo. Kasi pa jud. Isang mata. Gosh. You know what? I like the theory of parallel universe. Because it gives me hope na somewhere out there, another version of me is trying very different things. Maybe even better. Bitaw oy, biskan ako kung naray gear ning kinabuhi. Sugal ra pud dayon ko. Kaya nga no, dili ka happy? Oh, dili man. Pero lisod ra jud ang kinabuhi diri sa Pilipinas. Kung wala ka graduate, di ka makapangitag tarong nga trabaho. Kung naka-graduate pud ka nya mangita kag trabaho, napoy backer nga system. Mao ganing nag-VA na lang ko kay mura may makasustain sa akong pamilya. So, dili ka happy ron. Siguro, pero things really happen for a reason. Speaking of, do you really think everything happens for a reason? Or do we just find reason after things happen? On serious note, maybe there really isn't a reason. Kasi humans really find answers or reasons kay logical man ta na pagkatao. Ug di man pud ta mapahimutang kung kuan. Wala ra maabutang. Pero amo to eh. Ay, you know what? Mag-shot na lang ta. Ang ilim nun na atong giilugan. Kay bilis naman mga pangyayaring hindi nasahan. Ligaya ang darama. Ligaya nga ba talaga? Uy to girl! Nurse! Sabi nila, there's a great chance that you've already met your soulmate. They may be the people from your past, strangers you have brief encounters with, or maybe part siya ng group of friends mo. We will never know. And soulmate aren't always your romantic partner. Sometimes, it's the one who makes you feel like home, even if that home isn't meant to last forever. I'm sorry to inform you of the news, Miss Salvador. The biopsy result reveals that the tumor is malignant and it's cancerous. Ganun talaga. Life happens. Cancer sucks.
Siguro nga it's true na soulmates does not really guarantee a lifetime. Ang hirap. Pag puso'y gustong manatili, pero ang kataway wala ng karapatang mamili. Pagsisihan ko ba to? Probably. Will I long for those moments? Definitely. Pero one thing's for sure. I'll have peace knowing na hindi ako nakadagdag sa problemang pinapasan niya. And that at some point in my life, nakilala ko siya.